للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين خاتم النبيين خاتم المعصومين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى دروشی پڑھو بابا سے بلند صلاة والسلام عليك يا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولد السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل زی جال خبر صوف صاحب تھوڑے ہی دینا ایکو پٹانی ہے انہاں نو سمجھ آوے میں ہولی ہولی لگا رہا ہوں اے شاہ اے شافع شاہ زی جال خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر للہ لے
خبر میری للہ لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر دریا کا جوش بیڑا ننا خدا دریا کا جوش نانا بیڑا ننا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر کشتی بھی کوئی نہیں بیڑا بھی کوئی نہیں ملا بھی کوئی نہیں ککھ بھی نہیں دریا کا جوش نانا بیڑا ننا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ ان کے جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر ان کے جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر وہ سختیاں سوال کی وہ سور تیرے محیب خبر جانے درونیاں شکلاں زمین پھاڑ دے ہوئے آل حضرت دا منظر پہ کھیلتے وہ سختیاں سوال کی وہ صورت محیب اے غمزدوں کے حال سے آگاہ لے خبر کون بچان والا سونیا تسی ساڈے حال تو باخبر ہو اے غمزدوں کے حال سے آگاہ لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے مجرم کو بارگاہ عدالت مجرم کو بارگاہ عدالت مجرم پیش ہے عدالت جرم بھی نہیں مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں
تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی بچان والا نہیں، جرم بھی کر بیٹھا ہوں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر۔ اور اے میرے تے انج لگدا ہے جس طرح 110% میرے تے آل حضرت نے تے اپنی عاجزی دا اظہار کیتا ہے۔ ایڈے ایڈے بڑے لوگ پہلے لوگ ہوندے سن بابا جی وڈے، گلاں ہوندیاں سن چھوٹیاں، ہن لوگ نے چھوٹے تے گلاں نے وڈیاں۔ پہلے جڑے بڑے لوگ سن نا وڈے، او کملیوں انہاں کدی وڈیاں وڈیاں گلاں نہیں کیتیاں، میں پہنچیا، میں فلاں، میں فلاں۔ ادوں وڈے چھوٹیاں گلاں عاجزی انکساری اپنے آپ نو فنا کر کے پیش کر۔ ہن چھوٹے چھوٹے جنوں کوئی کام نہیں نہ لبدا وہ پیر بن جاندے۔ ہنگ لگے نہ پھڑکڑی تے رنگ چوکھا۔ ساڈی پھر قوم ایسی ہے، کل کڈے تے تاں پیرے کامل، پھوک مارے جن کڈے تے تاں پیرے کامل مننا ہے۔ جیڑا نماز دا کھویا تے یہ نماز دا ہی آندا رہتا ہے، یہ قرآن پڑھو آکھا۔ ساڈی قوم دا اپنا مزاج ہے۔ میں سمجھنا اعلیٰ حضرت نے میرے واسطے لکھی۔ میں جدوں مدینہ شریف تو نکل رہا سا ادوں بھی یہی شعر پہ پڑھتا سا، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، تسی عمل آ لے، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ یا مدینہ شریف۔ میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر۔ اور دیکھو دیکھو یہ میں اپنا رانجھا پیارا بھی کرنا تے کئیاں دے دل وچ پیا کھبدا اعلیٰ حضرت نے مقتے چھڈو بیٹا بیٹھ اعلیٰ حضرت نے مقتے کھ بھی نہیں اپنے پلے رہ تے کی آندے نے اعلیٰ حضرت کی عرض کر دے مانا کے سخت مجرموں، مانا کے سخت مجرم، صرف مجرم نہیں سخت مجرم، مانا کے سخت مجرموں ناکار ہے رضا،
ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। माना के सख्त मुजरिमों नाकार है रिज़ा तेरा ही तो है बंदाए दरगाह ख़बर सोनिया किताबां गंदावा मंदावा गुनाहगारा सियाकारा नाकारावा मुजरिमा कख पल्ले नहीं पर किया तेरा 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 ही तो बनाए दरगाह ख़बर लिल्लाह ख़बर मेरी लिल्लाह ख़बर लिल्लाह ख़बर मेरी लिल्लाह ख़बर ऐ शाफ़िए उमम शहे ज़ीजाले ख़बर लिल्लाह ख़बर मेरी लिल्लाह ख़बर। आला हज़रत आला हज़रत आला हज़रत आला हज़रत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, मोहब्बत का इज़हार करें। इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, उलमाए अहले सुन्नत। जारी रहेगा, जारी रहेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह करीम ने करम फरमाया सदका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मैनू आप सब अहबाब नू इस मुबारक महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री दी तौफीक अता फरमाई। अल्लाह करीम जल्ला जलालुहू अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जुमला बेलियां दा हाज़र होना मौजा करल इबाद दा हाज़र होना अपनी बारगाह बेकसमना च कबूल मंजूर फरमाए। बेलियां बड़ी मोहब्बत नाल इस प्रोग्राम का एहतमाम करने की सआदत हासिल की। अल्लाह ताला अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इन्हां दियां नीयतां दे मुताबिक इन्हां नूं अजरे जजील अता फरमाए। मैनू मेरी नीयत के मुताबिक तुहानूं तुहाड़ियां नीयतां दे मुताबिक रब्बे कदीर बेहिसाब अजर अता फरमाए और साडे सारियां दी अल्लाह करीम बेहिसाब बख्शिश फरमाए। आज ही पता लगा कि मौजू शान वालिदैन इत्ते बेली समझते ने तकरीर इंज ही हो जाती है, पढ़ना पैंदा है। माड़ा आदमी आ कोई एडा वड्डा अल्लामा उद्धार तो है नहीं कि बनी बनाई तकरीर कर ला ना। मैं कैसटां सुनना कि कैसट सुन के कोई तकरीर मैं रट ला। पढ़ना होंदा है, फिर पढ़ के तकरीर करनी होंदी है। भावें एक हदीस पाक मैं 20 बारी बयान की होवे फिर भी मेरा इरादा होंदा है कि मैं दोबारा उन्होंने वेख के पढ़ के तो फिर बयान कर, ताकि कोई अगा पिछा ना हो जाए। इन्होंने दोस्तों हुक्म फरमाया, मैं उस वेले जाके लाइब्रेरी जो मुताला किया, जो गड्डी चाउंदिया मैं पढ़िया या जो मैं इत्थे बह के पढ़िया वो तुहाडे गोश गुजार करना।
اللہ تعالیٰ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مینوں تانوں ساریاں نوں حضور دے سارے غلاماں نوں جنہاں دے والدین زندہ نے انہاں نوں اپنے ماپیاں دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے تے جنہاں دے ایمان دی حالت وچ اس دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں دی بخشش فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اسلام و واحد مذہب ہے جس نے ہر رشتے دے حق نو بیان فرمایا۔ ساڈے تے ساڈے ماں پیو دا بھی حق ہے، ساڈے تے ساڈے بھیناں بھراواں دا بھی حق ہے، ساڈے تے ساڈے اہل خانہ دا بھی حق ہے، ساڈے تے ساڈے رشتے داراں دا بھی حق ہے، پڑوسیاں دے بھی حقوق نے، محلے داراں دے بھی حقوق نے۔ لیکن ایک گل یاد رکھیا جے کہ ساڈے تے ساڈے نبی دا بھی حق ہے۔ ساڈا بھی نبی تے حق ہے۔ توجہ کریں جی، ساڈا حق کی ہے کہ ساڈے آقا سانو شفاعت فرما کے تے جنت لے جان، ایمان والیاں دا۔ اور میں تے جدوں حضرت دی مواجہ شریف جانا نا حضری دین تے جاندیاں جاندیاں ایک حدیث پاک جدوں میں اتھے پڑھنا نا تے بڑا سکون ملتا ہے۔ اتھے سرکار دی حدیث پاک لکھی ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ حضور فرماؤندے نے میری شفاعت میری امت دے وڈے وڈے گناہگاراں واسطے۔ مینوں سکون ہو جاندا کہ بڑا ماں پر شفاعت نصیب ہوے گی، ایمان لے گیا۔ آقا نے ساڈی شفاعت فرمانی ہے، میری تیری خاطر سیاہ ستہ دی حدیث پا کے کہ سرکار نے اپنے سر انور تو امامہ شریف اللہ یہ میرے نبی دے کرم نے، حضور دیاں رحمتاں نے امتی واسطے سرکار نو اینی فکر ہے تے امتی نو سرکار واسطے کنی فکر ہے۔ ایک گل میں جان بوجھ کے چھیڑی ہے تاکہ میری تہاڈی اصلاح ہو جائے۔ میں تانوں سنا کے پہلوں اپنے آپ کو مخاطب کرنا پہ۔ او اعلی حضرت فرماندے نہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس کس جائے وہ جہاں فدا نہیں تو جہاں سے جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلی پڑھو ایک باری پڑھو صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی
करीम सल्ली अला बाप प्यारा भैन भाई प्यारे ये सारे रिश्ते है ने सारे दे हुकूक है ने पर सब तो ज्यादा प्यार साडा ईमान वालियां दा साडे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मां बाप नालों वध के भैणा भाइयां नालों वध के घर बार नालों वध के सारी कायनात नालों वध के जितनी देर तक साडे आका नाल साडा प्यार नहीं होवेगा ईमान नहीं बचना ईमान उदों ही बचना है जदों साडा साडे आका नाल सारी कायनात तो वध के प्यार होना नारे तकबीर नारे हैदरी उलमाए अहले सुन्नत आस्ताना आलिया मदीना शरीफ आस्ताना आलिया मदीना शरीफ वालिए कायनात वालिए कौन है सैयदा आमीना दे चल मदनी मिठन लजपाल सोने मैनू ते मेरी मां दे कदमां दी खैरात सदके सैयदा आमीना पाक दी कब्र अनवर दी चादर नसीब हुई है इस बार हुजूर दी अम्मी जान दे कब्र मुबारक दे फुल भी मेरे कोल वो भी मैनू नसीब होए अल्लाह अकबर कबीरा चलो बोले आंदे ने अपनी जियारत कराने ये सारा कुछ मां बाप दियां दुआवां नाल सैयदा आमीना दे चल मदनी मिठन लजपाल सोने आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू जड़ा सबक इरशाद फरमाया फरमाया लोगो सुन लो थाडी जन्नत भी थाडे मां बाप ने दोज़ख भी मां बाप ने जन्नत का ओहो नारों का दोज़ख भी मां प्यो जन्नत भी मां प्यो की मतलब है फरमाया राजी कर लेगा इन्हां दसल के रब तेरे खाते जन्नत लिख देगा नाराज हो गए लख इबादत करने वाला होवे लख आबिद होवे लख जाहिद होवे सब जिंदाबाद होवे नेकोकार होवे अगर मां बाप राजी नहीं जन्नत का बुआ नहीं खुलना मां दे कदमां थल्ले जन्नत मेरे आका ने बाप को जन्नत का दरमियाना दरवाजा फरमाया है फरमाया हुण जेड़ा चावे इस दरवाजे को महफूज रखे जेड़ा चावे जाया कर दे काबा दी कसम जन्नत का बुआ उसे ते खुलना है जिन्हें अल्लाह रसूल दी इताअत भी करनी है मापियां नाल हुस्न सलूक भी करनी साडे आका दा साडे वास्ते फरमान है हुजूर दसया मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और देखो जिहाद कितना बड़ा अमल है कितना बड़ा फरीदा है किडियां शाना ने मुजाहिदियां पर मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप की फरमाते ने एक बंदा हुजूर दी बारगाह च हाजिर होया सोनिया लजपाला मैं तेरी बैन करने आया हिजरत भी करनी है जिहाद भी करनी है जिहाद भी करना है तेरी बैन करना आया मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने लब खोले फरमाया फहल्लक मिन वालिदैका अहदुम हई ओ जिहाद ते जान दी इजाजत लेने वाले
ہجرت کرن دی اجازت لین والے مینوں دس تیرے ماں باپ وچوں کوئی زندہ ہے دوواں وچوں کوئی زندہ ہے قال نعم سنیا ہاں بل کلاہما دوویں زندہ نے میرے آقا فرمایا اللہ کو اجر چاہنا ہے اللہ کو کرم چاہنا ہے قال نعم جی سنیا فرمایا فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما فرمایا واپس چلا جا اپنے ماپیاں نال حسن سلوک تو کر لے جہاد دا ثواب بھی محمد لا کے دے گا ہجرت دا ثواب بھی محمد لا کے دے گا میں کسی پیر واسطے نہیں یہ پڑھیا سنو سنو آپ میں پیران دا پتر ہاں تے چنگے تگڑے پیر دا پتر ہاں میں نہیں جے کسی پیر واسطے پڑھیا پیر کل بیٹھا رہ جہاد نہ کر پیر کل بیٹھا رہ جی ہجرت نہیں کرنی ہاں یہ میں پڑھیا تے ماں باپ واسطے پڑھے کنا واسطے پڑھیا والدین واسطے پڑھیا یہ شان ہے اللہ رسول نے ماپیاں نو عطا فرمایا قانون قدرت تیرے میرے اس کائنات دے چون دا ذریعہ نے ماں باپ جی نکاح دے ذریعے بچہ جمے تے حلالی ماں پیو والا آکھیا جاندا ایتھے ایک تھوڑی جی گل ضمنن کراں نکاح کی دی سنت ہے بولو سرکار دی سنت ہے النکاح من سنتی حضور فرماندے نکاح میری سنت ہے گل سمجھنی تھوڑی جی مولویاں دے ہوش مارے نے مت ماری انہاں دی تیرے میرے حلالی ہون دا ذریعہ میرے نبی دی سنت ہے اللہ معاف فرمائے جیڑا بغیر نکاح تو ہوگے بچہ حرامی اوہی عمل نکاح نل ہوگے بچہ حلالی اور میں کیا تیرے حرام دا تے حلال دے ہون دا سارا اے بنیاد میرے نبی دی سنت ہے سنت مصطفیٰ دا صدقہ تو حلالی ہے نعرہ تکبیر